जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदा की सलामती आपके साथ हो, खुदावंद का जलाल आपके साथ हो और खुदावंद की तमाम बरकतें और रहमतें फजीलतें हमेशा आपके साथ हो। आप खुदा खौफ खुदाबंदी में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हो। खुदावंद का बरकत भरा हाथ हमेशा आप पर जारी और सारी रहे और आप कलाम खुदा को आगे पहुँचाने वाले हो। हालेलुया। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खसूसी है, बहुत ही नायाब है। आपने कई हमारे पासबानों को देखा होगा, कई हमारे पास्टर्स को देखा होगा, कई हमारे खादमीन को देखा होगा जो पुरपट पे ही खड़े होके बाप याकूब के बारे में कुछ कहते हैं। वो उनके नाम का मतलब कुछ यूँ निकालते हैं अपनी ही अक्ल सानी से कि याकूब का मतलब है धोखेबाज, क्योंकि उसने धोखे से बरकत ली। अगर आप पैदाइश की किताब, अगर आप बाइबल स्टूडेंट हैं और पैदाइश की किताब आपने पढ़ी है तो आपको ये सारे हवाला जात मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं पैदाइश की किताब, उसके 27वें बाब में आपको ये सारे हवाला जात मिलेंगे। अब दोस्तों, मसला ये है, क्या बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि याकूब का मतलब धोखेबाज है? क्या बाइबल मुकद्दस ने हमें ये कहा कि याकूब का मतलब धोखेबाज है, या फिर कोई ऐसा बाप है जो अपने बेटे का नाम धोखेबाज रखे? तो दोस्तों, एक हम मिसाल देखते हैं, जैसे अम्मा याकूब की ही वाइफ अम्मा राखल जो थी, उन्होंने अपने बेटे का नाम बिनौनी रखा जब वो रास्ते में थी और वो बुतों पर बैठ गई। आप सब बाखूबी इस कहानी से वाकिफ़ हैं। तो बिनौनी का मतलब है मेरी मुसीबत, यानी मेरे दुख में मैंने ये बच्चा को जना। अब वो उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि मैंने मुसीबत में अपने बच्चे को जना, क्योंकि वो उस वक्त आप देखते हैं खाना बदोशी की मुसाफरत की हालत में थे, भाग दौड़ में थे और वो बच्चा जनने को थी। खैर, ये तो एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा था कि उस वक्त के सिनेरियो के हिसाब से उन्होंने ये नाम रखा कि ये मेरी मुसीबत के वक्त मेरा बेटा पैदा हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या बाप इसहाक अपने बेटे जो वादा का फर्जंद होने वाला था उसका नाम धोखेबाज रख सकता है? तो दोस्तों, हम इस आयत को कोट करते हैं, अक्सर हमारे लोग ये आयत को कोट करते हैं। उसके आप देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका 27वां बाब और उसकी 36वीं आयत। तब उसने उससे कहा, उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया, क्योंकि उसने दोबारा मुझे उड़बंगा मारा और उसने मेरा पिलौठे होने का हक तो ले ही लिया था, और देख अब वो मेरी बरकत भी ले गया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए कोई बरकत नहीं रख छोड़ी है? दोस्तों, इस आयत को कोट किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए याकूब का मतलब है धोखेबाज, लेकिन ये सरासर एक झूठी तालीम है। बड़े बड़े पास्टर्स जिनको आप जानते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स जिनको आप जानते हैं, पाकिस्तानी बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े नाम हैं, वो ये बात करते हैं कि याकूब का मतलब है धोखेबाज। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। वो एसाऊ की इस बात को आगे पेश करते हैं कि देखिए एसाऊ ने कहा कि वो धोखेबाज है और वो धोखे से बरकत लेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लोगों को अकल आनी चाहिए, अपनी अकल को पीछे रखें और खुदा के कलाम की अकल को आगे रखें। अगर हम देखते हैं इसी बाब की 22वीं आयत, तो यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, और याकूब ने अपने बाप इसहाक के नजदीक गया और उसने उसे टटोल कर कहा कि आवाज तो याकूब की है पर हाथ ईसाऊ के हैं। दोस्तों, उन्हें कहीं ना कहीं एक आइडिया था, क्योंकि वो खुदा के सूरमा थे, खुदा के साथ रहते थे, नौरीन फर्जंद थे। वो खुदावंद उन्हें बरकत दी थी। खुदा ने बाप इब्राहिम का बेटा इसहाक पैदा किया था, तो आवाज से तो पहचान गए थे कि ये कौन है, लेकिन जिस्म से वो ईसाऊ ही समझ रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। बाइबल तो खुदा का कलाम है, लेकिन एक छोटे बच्चे को आप सामने लाएंगे ना, उससे भी ये सवाल करेंगे, वो भी पॉजिटिव भी जवाब देगा। क्या कोई बाप अपने बेटे का नाम धोखेबाज रख सकता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या खुदा ने ये पहले ही नहीं कहा था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा? नंबर 3, ईसाऊ साहब या खुद फरमा रहे हैं कि उसने पहले भी मुझे अड़बंगा मारा। नंबर 4, हम जिस पर गवाही देते हैं कि याकूब धोखेबाज है, वो खुद शैतान है। ईसाऊ तो खुद शैतान है। नंबर 5, मुझे लगता है जो बाप याकूब को अपना बाप नहीं मानते हैं या कहते हैं वो धोखेबाज है, फिर वो ईसाऊ को अपना बाप मानते हैं। ईसाऊ उनका बाप होना चाहिए था, चाहे वो स्कॉलर है, चाहे वो पादरी, कोई भी है, उनका बाप ईसाऊ होना चाहिए था, क्योंकि वो याकूब की गलत ट्रांसलेशन अपनी तरफ से ट्रांसलेशन करके उसे धोखेबाज कहते हैं। तो जिनका बाप याकूब नहीं, वो अपने आप को, अपने बाप ईसाऊ को, शैतान को मानते हैं, वो अबदिया की किताब पढ़ लें, एक ही बाप है, उसमें अपने बाप ईसाऊ का हाल भी देख लें। तो खैर, आगे बढ़ते हैं, इन सारे सवालों के आज जवाब देखते हैं। खुदावंद ने सबसे पहले क्या कहा इन बच्चों के पैदा होने से पहले?
آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں پیدائش کا کتاب اس کی 25واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں کچھ بھی لکھا ہے. خدا نے اس سے کہا 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے بطن ہی سے نکل کر الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. یہ تو بھی ماں کے پیٹ میں تھے, ماں کے پیٹ میں مزاحمت چل رہی تھی, ماں کے پیٹ کے اندر ہی جنگ چل رہی تھی. شیطان ابلیس ماں کے پیٹ کے اندر عیساؤ کو چن چکا تھا تاکہ یعقوب کو پیٹ کے اندر ہی مارا جائے. لیکن دوستو یہاں پر خداوند فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا, کیونکہ اسی کے آگے 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے, اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے. تب اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور خدا سے اس نے پوچھا تو خداوند نے جواب دیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. اب اس کا سوال ایک اور بھی ہماری غیر اقوام کے بہن بھائی اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر تو پھر یہ ہو گیا کہ خدا نے پیدا ہونے سے پہلے ایک کو چن لیا اور ایک کو ریجیکٹ کر دیا. نہیں دوستو, خداوند یہاں پہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ میں انسان کی نسل کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہوں کہ کون میرے ساتھ راست بازی سے چلے گا اور کون مجھے دھوکہ دے گا. خداوند جب ماں کے پیٹ میں لوگ ہیں, خداوند اسی وقت پیشن گوئی کر رہا ہے, کیونکہ ہمارا خدا یہ 44 باب میں لکھا ہے کہ وہ پیدائش سے پہلے ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے. پیدائش پہلے باب میں مخاشفہ اور مخاشفہ سے آگے کی سب باتیں لکھی ہیں, اگر آپ حکمت سے پڑھیں اس کو. تو دوستو یہاں پر خدا نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک میرا مخالف ہوگا. کیسے؟ جیسے حابل اور کاہن میں سے ایک مخالف تھے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جیسے حابل اور کاہن میں سے ایک مخالف تھے, ایسے ہی ان میں سے ایک میرا مخالف ہوگا. تو خدا نے پہلے ہی بتا دیا. اب یہ بات خدا کے مقدسین کو پتا تھی, خدا کے بیٹوں کو یہ بات پتا تھی, خدا کی بیٹی کو یہ بات پتا تھی, خدا کے بیٹے اسحاق کو یہ بات پتا تھی, خدا کی بیٹی ربکا کو یہ بات پتا تھی کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. اور برکت اگر بڑے کو ملتی تو آپ سوچیں, آج ہم کہتے ہیں ہمارا خدا زندہوں کا خدا ہے, ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا, یعقوب کا خدا, تو پھر نام یہ لگتا کہ اسحاق کا خدا, یعقوب کا خدا اور عیساؤ کا خدا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں دوستو, ہمارا خدا ابراہیم کا خدا, یعقوب کا خدا اور اسحاق کا خدا ہے. ہمارے خدا نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو اسحاق تمہارے میں سے یعقوب ہوگا جو میرے لیے کام کرے گا, کیونکہ چھوٹا حکومت کرے گا اور بڑا اس کی خدمت کرے گا. دوستو ایک تو یہ پیشن گوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ایک اور بھی کلام خدا میں ہمیں ایک اور پروفیسی ملتی ہے. اگر عیساؤ اس لائق تھا, کیا عیساؤ اس لائق تھا کہ اسے برکت دی جائے؟ آپ دیکھتے ہیں وہ خود ہی اپنے سوال میں کہتا ہے کہ پہلے بھی اس نے مجھے ایک بار دھوکہ دیا. تو بھائی صاحب وہ شکاری سورما تھا. شکاری سورما یہی لقب استعمال ہوا ہے پیدائش کی کتاب 11ویں باب میں نمرود بادشاہ کے لیے, اور نمرود لعنت کی نشانی تھی جو حام سے پیدا ہوئے. باپ نوح نے جسے لعنت دی اور لعنت کی نشانی نظر آئی. نمرود دنیا کی سب سے پہلی بت پرست قوم نمرود سے نکلی. اب نمرود کے لیے بھی ٹائٹل استعمال ہوا ہے خدا کے سامنے شکاری سورما, اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے شکاری سورما. یہ دونوں خدا کے مخالفین تھے. یہ جانوروں کے ساتھ ساتھ خدا کے لوگوں کا بھی شکار کرتے تھے. اگر آپ اس کو عبرانی میں دیکھیں, اگر اوریجنل متن میں دیکھیں تو اس کا اصطلاح کا مطلب ہے یہ خدا کے لوگوں کا شکار کرتے تھے. خدا کے سامنے شکاری سورما تھے یہ. کیا خدا ایسے بندے کو برکت دینے دے گا؟ یا دوسری بات آپ دیکھتے ہیں باپ یعقوب وہ چرواہے تھے. آپ دیکھتے ہیں ہمارا باپ ابراہیم چرواہا تھا, باپ اسحاق چرواہا تھا, پھر باپ یعقوب چرواہا تھا, باپ موسیٰ چرواہا تھا, داؤد چرواہا تھا, خداوند یسوع المسیح خود چرواہے ہیں. قرآن عہد نامہ میں یہوہ الہیم خدا باپ خود چرواہا ہے. دوستو دیکھیے ہمارا باپ حابل چرواہا تھا. سمجھیے اس بات کو کہ خداوند کیسے اپنے لوگوں کو چنتا ہے. اس کے بعد کیا خدا ایسے شیطان کو برکت لینے دیتا؟ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ دھوکے بازی سے اس نے برکت لے لی, کیا خدا نے کبھی بتایا کہ اس بندے نے دھوکے بازی سے برکت لی ہے؟ کیا خدا دھوکے باز کو برکت دے رہا ہے؟ کیا خدا دھوکے باز کو زندہوں میں شامل کرنا ہے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب؟ نہیں دوستو, یہ اس کا مطلب ہے ہماری سوچ گھٹیا ہے, ہماری سوچ چھوٹی ہے. ہم اپنی عقل سے ہی سب کچھ بیان کرتے ہیں, خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے. خدا کے کلام کو پڑھیے, خداوند آپ کو اور سیر کرے گا. اب وہ ایک لال دال کے لیے, مسور کی دال کے لیے اس نے اپنا پلوٹھے ہونے کا حق ہی چھوڑ دیا. آپ کو پتا پلوٹھا ہونا کتنی بڑی برکت ہے؟ پلوٹھے میرے ہیں. خداوند کیا کہتا ہے؟ پلوٹھے
मेरे हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से लौटा, यीशु मसीह खुदा का बेटा हमारे लिए लौटा। लौटे होने का मतलब क्या है कि पहला फल मेरा है। कायनात में सबसे ज्यादा प्यार लौटे से किया जाता है क्योंकि वो पहला फल होता है। खुदावंद कहता है ये मेरा है। इसने तो वो हक ही बेच दिया, किसके लिए? एक प्लेट थाली के लिए। हमारे कई लोग ऐसे एक प्लेट थाली के लिए अपने माँ बाप को बेच देते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं। इस बंदे ने भी ऐसे ही किया। क्या खुदा ऐसे बंदे को बरकत देता? उससे पहले एक और तीसरी चीज देखिए आप, पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब उसकी 34वीं और 35वीं आयत में कुछ ह्यूमर गुम है। जब एसाउ 40 बरस का हुआ तो उसने बैरी हित्ती की बेटी यहूयिद और एलवेन हित्ती की बेटी बिशामत से ब्याह किया और वो इसहाक और रिबका के लिए बबाले जान बने। खुदा के लोगों के लिए ये एसाउ बबाले जान बन गया। अब आप मुझे बताएं, ये तीन चीजें एक शैतान के अंदर है। खुदा का बेटा इसहाक उसे बरकत देगा, उसे खुश होगा बरकत देके। खुदा की बेटी रिबका उसे बरकत देने देगी? क्या जिंदा खुदा खुद एक धोखेबाज को बरकत देगा? नहीं दोस्तों, वो चाहता ही नहीं शैतान आपका बाप बने, हमारा बाप बने, शैतान खुदा का बेटा बने। खुदावंद ने रास्तबाज को चुना। ये हमारी अकल है, हम पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं, मैं आपको याकूब लफ्ज का मतलब बता दूं। अगर आप उर्दू लुगत में देखते डिक्शनरी से, आसानी से आप गूगल से जाके सर्च कीजिए तो याकूब का मतलब है अकब करने वाला, एड़ी पकड़ के पीछा करने वाला, स्पाई, जासूस, पीछा करने वाला, अकब करने वाला, आकिब, ना के धोखेबाज। आपको पता है एसाउ जब शैतान उसके अंदर था, माँ के पेट के अंदर, तो उसी वक्त उसे मारना चाहता था, लेकिन उसने उसकी एड़ी को पकड़ा हुआ था, बाहर आने के लिए नहीं, ताकि वो उसके सर को ना कुचल दे। दोस्तों समझिए इस बातों को। इसीलिए तो वो कहती है कि मैं मर क्यों नहीं जाती, मेरे पेट में मज़ाहमत हो रही है। समझिएगा इस बात को। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों, इन तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ें बरकत लेने से पहले हुई। क्या खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका, उसके बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। जब बरकत ट्रांसफ़र हो गई बाप याकूब में, तो आप देखते हैं इसी 27वें बाब में, आप देखते हैं 27वें बाब की आप 46 वर्ष देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, और रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूँ। सो अगर याकूब हित्ती लड़कियों में से जैसी इस मुल्क की लड़कियां हैं किसी से ब्याह कर ले तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा मेरे खानदान में जाके शादी करे, मेरे भाई लाबिन की बेटी से जाके शादी करे, मेरे रिश्तेदारों में जाके शादी करे। लेकिन आप देखते हैं यहाँ तो एसाउ ने ऑलरेडी गैर अक़वाम की लड़कियों से शादी की हुई थी, जो गैर माबूदों को मानती थी, जो गैर खुदाओं को मानती थी, जो जिंदा खुदा के लोगों को मानने वालों के नाक में दम किया हुआ था। दोस्तों सुनिए इस कलाम को, आगे देखिए। एसाउ यहाँ पर नहीं रुका, इसने और आगे क्या किया। 28वें बाब में आप पैदाइश की किताब में देखते हैं 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, और एसाउ ने भी ये देखा कि कनानी लड़कियां और उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं, तो एसाउ इस्माइल के पास गया और मौलत को जो इस्माइल बिन और महलत जो इस्माइल बिन इब्राहिम की बेटी नबायूत की बहन थी, ब्याह करके उसे अपनी और बीवियों में शामिल किया। बाइबल मुकद्दस एक मर्द के लिए एक बीवी कहती है। बाप आदम के लिए खुदा ने एक ही अम्मा आवा बनाई। इसने पहले ऑलरेडी गैर अक़वाम की बीवियां थी, उसमें इस्माइल की बेटी गैर कौम की बेटी को फिर से शामिल कर लिया अपनी और बीवियों में। क्या ऐसा बाप चाहिए आप लोगों को जो बाप याकूब को धोखेबाज कहते हैं? फिर मुझे लगता है ऐसा ही चाहिए आपको बाप, लेकिन ये शैतान है, याद रखिएगा। बाप याकूब का मतलब है अकब करने वाला, स्पाई करने वाला। खुदा ने फिर इसका नाम बदला। आपको क्या लगता है खुदा ने नाम बदला तो बदल ही गया? नहीं दोस्तों, खुदावंद ने जब इनका नाम बदला तो नाम था क्या? याकूब, अकब करने वाला, पीछा करने वाला। लेकिन खुदावंद ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम आज से इसराइल होगा। इसराइल का मतलब क्या है? खुदावंद फतह याब है, खुदावंद जंग में जीतता है, खुदावंद का शहजादा, खुदावंद के सामने खड़ा होने वाला लीडर। अब खुदावंद ने कहा तू पूछ नहीं, दुम नहीं, बल्कि सर होगा। अब तू स्पाई नहीं बल्कि तू लीडर होगा। अब तू पीछे खड़ा नहीं होगा बल्कि तू लीड करेगा और आगे चलेगा।
دوستو خداوند نے اتنی بڑی برکت دی، اور آپ لمحہ با لمحہ جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، پیدائش کے بعد خروج کے بعد آپ آگے پڑھتے جاتے ہیں، پرانا عہد نامہ ایون نئے عہد نامے کو بھی پڑھتے تو وہاں پہ بھی باپ یعقوب کا استعمال ہوا ہے، اسرائیل کے ساتھ ساتھ یعقوب لفظ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ تو دوستو کیا خدا دھوکے باز لفظ کا استعمال کرتے جا رہے ہیں؟ نہیں، خداوند اپنے قول میں فتح ہے، خداوند اپنے قول میں سرفرازی اور بلندی رکھتا ہے، خداوند نے اپنے بیٹے کو برکت دی اور وہ برکت ہم میں ٹرانسفر ہے۔ تو خدا را باپ یعقوب کو دھوکے باز کہنا بند کریں اس شیطان عصاؤں کے وسیلہ سے، آپ خدا کے وسیلہ سے بائبل کو پڑھیں، اور یعقوب کا مطلب ہے عقب کرنے والا، سپائے، جاسوس، اور خداوند نے اس کا نام بدلا کہ آج سے تو اسرائیل ہوگا۔ اسرائیل کا مطلب ہے خداوند فتح یاب ہے، اسرائیل کا مطلب ہے خداوند کا جانشین، اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا شہزادہ، اسرائیل کا مطلب ہے لیڈر، خداوند اسے لیڈر بنایا۔ تو دوستو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اس کلام خداوندی کو آگے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بہن بھائی اس کلام خدا کو پڑھیں، برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور نعمتیں حاصل کرنے والے ہوں، اور اس کلام کو آگے پہنچائیں تاکہ دوسروں کی جانیں بھی بچیں۔ ہاللیلویہ، آمین، جے یسوع۔